आज आम पढ़ा कौन ना इम्पोर्टाट इंडियन स्टेट्स एंड देयर फेमस टेम्पल माने एमती सब टेम्पल गुड़ा आम पढ़ा जोटा कि परीक्षा आम बहुत इंपोर्टाट मन है तो आम पढ़ा बहुत फेमस फेमस टेम्पल मन है तो आम देखिले जो जगन्नाथ टेम्पल कौट अच्छी ना ओडार पूरी आम समस्त जाचे जे जगन्नाथ आम महाप्रभु कौट अच्छा ना ओडार पुरी अच्छा मन है तो ओडार पुरी किए अच्छा ना जगन्नाथ टेम्पल आम समस्त जाने किसी ट्रिक दरकार नहीं डायरेक्ट मन रखिए जगन्नाथ टेम्पल आम कौट अच्छा ओडार पुरी अच्छा जानी मीनाक्षी टेम्पल आम जाने मीनाक्षी टेम्पल कौट अच्छी ना मीनाक्षी टेम्पल अच्छी तमिलनाडु मीनाक्षी टेम्पल कौट अच्छी ना तमिलनाडु कौन कहला जे मीन आखि कहार ना ता नानी मीन आखि कहार ना ता नानी तेणु मीनाक्षी टेम्पल कौट अच्छी ना तमिलनाडु अच्छे मन तो मीनाक्षी टेम्पल कौट अच्छी ना तमिलनाडु अच्छे मन तो मीनाक्षी टेम्पल अर्थात मीन आखि कहार अच्छी ना ता नानी तेणु मीनाक्षी टेम्पल कौट अच्छी ना तमिलनाडु अच्छे मन है तो देखिले काशी विश्वनाथ टेम्पल कौन कहला आम जाने जे काशी विश्वनाथ टेम्पल काशी कहले आम कौटा खोजु ना उत्तर प्रदेश बुझु उत्तर प्रदेश वाराणसी मन है तो बढ़ले तिरुपति बालाजी टेम्पल मन है तो तिरुर जो पति हूँ कौन ना अंध तिरुर जो पति हूँ अंध बालाजी होती अंध तेणु तिरुपति बालाजी टेम्पल है आंध्र प्रदेश मन तो तिरुपति बालाजी टेम्पल है आंध्र प्रदेश है तिरुर पति बालाजी हूँ कौन अंध तेणु तिरुपति बालाजी टेम्पल कौट अच्छी ना आंध्र प्रदेश अच्छी मन है तो तार पड़े विरूपाक्ष टेम्पल एवं गोटे विरूपाक्ष टेम्पल कहला वीर किए थे ना कर्ण थे कहीं ना अर्जुन को जिते सबुठ बड़ महायोद्धा जो धनुरे घोषणा करागला और कर्ण बाहरिक आसिले कहे ना मुझे हर पारि तेणु कर्ण होती वीर है तेणु विरूपाक्ष टेम्पल कौट अच्छी ना कर्णाटक अच्छी विरूपाक्ष टेम्पल कौट अच्छी ना कर्णाटक अच्छी मन है तो सिद्धि विनायक टेम्पल सिद्धि पाइले कौन हबू महान हबू जे सब ऋषि बुद्ध भी सिद्धि प्राप्त हेले कौन हेले महान हेले तेणु सिद्धि पाइले कौन हबू महान हबू तेणु सिद्धि विनायक टेम्पल कौट अच्छी ना महाराष्ट्र अच्छी सबरीमाला टेम्पल कौट अच्छी ना मन रखू सबरी गोटे माला थकी ठिया पचार केते जन आसीच केते आइला केरल तेणु सबरीमाला टेम्पल केरल सबरी कौन करुच्ची ना माला थरे ठिया जे पचार केते जन आसीच मुझे तो गोटे माला धरी केते जन आसीच तेणु पचार केते जन आसीच तेणु सबरीमाला टेम्पल कौट अच्छी ना केरल मन तो ब्रह्मा टेम्पल ब्रह्मा कौन कहते ना मु कहते सृष्टिर स्रष्टा मु भी कौन हो पारि ना राजा हो पारि क्या पुश करी इंद्रजित को पुश करी तो तेणु ब्रह्मा टेम्पल कौट अच्छी ना राजस्थान पुष्कर अच्छी सोमनाथ टेम्पल कौट अच्छी ना सोमू हूँ गोटे अनाथ पिलाटा कौन हो ना आम कहले सोमू हूँ गोटे अनाथ पिलाटा जी कि भोकर किसी मिलूनी शेष कौन खाऊँ ना गुआ खाऊँ मन है सोमू हूँ गोटे अनाथ पिलाटा सोमनाथ टेम्पल से जेहेतु से भोकर रोचे तेणु सी कौन खाऊँ गुआ खाऊँ तेणु है गुजराट मन है तो कौन कहला ना सोमू हूँ गोटे अनाथ पिलाटा भोकर से कौन खाऊँ ना गुआ खाऊँ तेणु सोमनाथ टेम्पल कौट अच्छी गुजराट अच्छी खजुराहो टेम्पल आमर कौट अच्छी ना खजा खाइबू जार मझे कौन अच्छी क्रीम अच्छी खाई कहबू वाओ खजुराहो तेणु खजुराहो टेम्पल कौट अच्छी ना मध्य प्रदेश अच्छी मन तो आम पचारे खजा खाइबू जहाँ मझे कौन अच्छी क्रीम अच्छी खाइबू कहबू कौन वाओ खजुराहो टेम्पल कौट अच्छी मध्य प्रदेश दक्षिणेश्वर काली टेम्पल कौट अच्छी वेस्ट बेंगल ये पश्चिम कला लोक कौट देखा वेस्ट बेंगल देखा सर्कट मन रखिए दक्षिणेश्वर काली टेम्पल कौट अच्छी ना वेस्ट बेंगल अच्छी आइले महाबोधि टेम्पल कौन आइले महाबोधि टेम्पल महाबोधि कौन कहला ना महाबोधि टेम्पल बुद्ध कौट प्राप्ति होते ना कौन होते बुद्ध तो प्राप्ति होते सिद्धि पाई कौटी ना बोध गया महाबोधि टेम्पल कौट अच्छी ना बिहार बोध गया अच्छी मन तो कामाख्या टेम्पल कम जब कम कर आस इे आस कम जब कर इे आस कामाख्या टेम्पल आसाम कम जब कर इे आस कम जब कर इे आस तेणु कामाख्या टेम्पल है कौटी आसाम है कामाख्या टेम्पल कौट अच्छी आसाम ज्वालाजी आम कहले से रागर पर ज्वाला हो जाए कौन राग जल हो जाए थंड करने बरफ दरकार बरफ कौटी कौ स्टेटर ना अच्छी ना हिमाचल प्रदेश ना अच्छी कौन बरफ तेणु मन रख ज्वालाजी टेम्पल कौट अच्छी हिमाचल प्रदेश ज्वालाजी टेम्पल कौट अच्छी हिमाचल प्रदेश मन तो से रागर ज्वाला हो जाए थंड करने हिम दरकार हिम मान बरफ तेणु कौ स्टेटर ना बरफ अच्छी हिमाचल प्रदेश तेणु ज्वालाजी टेम्पल कौटा हिमाचल प्रदेश है केदारनाथ बद्रीनाथ सब फेमस टेम्पल से कौटी अच्छी ना मन रखिए उत्तराखंड गोल्डन टेम्पल माने सुनार तैयारी मंदिर कौटी अच्छी ना मन रखिए पंजाब अमृतसर मन तो
ତାପରେ ହେଲା ବୈଦ୍ୟନାଥ ଟେମ୍ପଲ। କ'ଣ ହେଲା? ବୈଦ୍ୟନାଥ ଟେମ୍ପଲ। ତାହେଲେ ବୈଦ ପାଖକୁ କେତେବେଳେ ଯିବ ନା ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ା ହେବ। ବୈଦ ପାଖକୁ କେତେବେଳେ ଯିବ ନା ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ା ହେବ। କିନ୍ତୁ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଟେମ୍ପଲ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଅଛି। ବୈଦ ପାଖକୁ କେତେବେଳେ ଯିବ ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ା ହେବ। ମନେ ରଖିବ। ତାହେଲେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଟେମ୍ପଲ କେଉଁଠି ଅଛି? ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଭୋରାମ ଦେବ ଟେମ୍ପଲ କ'ଣ ହେଲା? ଭୋରାମ ଦେବ ଟେମ୍ପଲ। ଭୋଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଅଛି? ଚନ୍ଦ୍ର କାହା ଉପରେ ଅଛି? ଛାତ ଉପରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଭୋରାମ ଦେବ ଟେମ୍ପଲ ଛତିଶଗଡ଼। ମନେ ରହିଲା ତ? ଭୋଲା, ଭୋଲା ମାନେ ମହାଦେବ। ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ଅଛି ନା ଛତା ପରି ଅଛି। ତେଣୁ ଭୋରାମ ଦେବ ଟେମ୍ପଲ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଅଛି। ୟାଦାଦ୍ରି ଟେମ୍ପଲ, ଏ ଦାଦି ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଲଗେଇଦେବି କି? ୟାଦାଦ୍ରି ଟେମ୍ପଲ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ମନେ ରଖିବ ତେଲେଙ୍ଗାନା। ତେଲେଙ୍ଗାନା। ତେଲ ଲଗେଇକି କ'ଣ କରିବି? ଗାନା ବଜେଇଦେବି। ଏ ଦାଦି ତେଲ ଲଗେଇକି ଗାନା ବଜେଇଦେବି। ୟାଦାଦ୍ରି ଟେମ୍ପଲ ତେଲେଙ୍ଗାନା। ମନେ ରହିଲା ତ? ୟାଦାଦ୍ରି ଟେମ୍ପଲ କ'ଣ କହିଲା? ଏ ଦାଦି ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଲଗେଇକି କ'ଣ କରିବି? ଗାନା ବଜେଇବି। ୟାଦାଦ୍ରି ଟେମ୍ପଲ ହେଲା ତେଲେଙ୍ଗାନା। ମଙ୍ଗେସି ଟେମ୍ପଲ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ମନକୁ ଗ୍ରାସ କଲାନି କ'ଣ ନା ଗୋଆର ମାଲିସ। କାହିଁକି ନା ଯାହାର ହାତ ଗୋଡ଼ ବହୁତ ବିନ୍ଧା ହେଉଥିବ ଗୋଆରେ ସବୁ ମାଲିସ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଗୁଡ଼ା ମୋତେ ଗ୍ରାସ କରିଛି। ମାନେ ମୋ ମନକୁ ସେଇ ମନରେ ସେୟା ଚାଲିଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଆ ଯିବି, ମାଲିସ ହେବି, ମାଲିସ କରିବି। ତାହେଲେ ମଙ୍ଗେସି ଟେମ୍ପଲ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଗୋଆରେ ଅଛି। ମନେ ତ ରୁମଟେକ୍ ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି। ମନେ ତ ରୁମଟେକ୍ ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି କହିଲା ଏ ତାକୁ ରୁମ୍ ଦିଅ। ସେ ଶିଖ୍ ହେଲାନି। ଶିଖ୍ ମାନେ ରୁଗ୍ନ। SICK ଶିଖ୍ ହେଲା ରୁଗ୍ନ। ତେଣୁ ମଙ୍ଗେସି ଟେମ୍ପଲ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଗୋଆରେ ଅଛି। ମଙ୍ଗେସି ଟେମ୍ପଲ ଅଛି ଗୋଆରେ। ମନେ ତ ରୁମଟେକ୍ ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି କଥା ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତାକୁ ରୁମ୍ ଦିଅ କ'ଣ ଅଛି ନା ଶିଖ୍ ହେଇଛି। ସେ ରୁମ୍ ଦିଅ ତାକୁ, ସେ ଶିଖ୍ ହେଇଛି। ତେଣୁ ରୁମଟେକ୍ ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ଅଛି ନା ଶିଖ୍। ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ଯେ ପଚାରିବ ଯେ ରୁମଟେକ୍ ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି କେଉଁ ଧର୍ମର? ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ, ଜୈନିଷ୍ଟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ହିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବ ଯେ ରୁମଟେକ୍ ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା କ'ଣ? ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଟେମ୍ପଲ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ସିକିମ୍ରେ ଅଛି। ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା ଦିମାପୁର ଶିବ ଟେମ୍ପଲ। ହେଲା। ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଶିବଙ୍କ ବେକରେ କ'ଣ ଅଛି? ନାଗ ଅଛି। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବ ଦିମାପୁର ଶିବ ଟେମ୍ପଲ କେଉଁଠି? ନାଗାଲାଣ୍ଡ। ହେଲା। ଦିମାପୁର ଶିବ ଟେମ୍ପଲ ନାଗାଲାଣ୍ଡ। ମନେ ତ ଦିମାପୁର ଶିବ ଟେମ୍ପଲ ନାଗାଲାଣ୍ଡ। ହେଲା। ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦାଜୀ ଟେମ୍ପଲ। ଗୋବିନ୍ଦଜୀ କହିଲେ କିଏ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ପାଣିରେ, ପାଣିରେ ବହୁତ ମଣିମୁକ୍ତା ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ମଣିପୁର। ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦଜୀ ଟେମ୍ପଲ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ମଣିପୁର। ମନେ ରହ ତ ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦଜୀ ଟେମ୍ପଲ କେଉଁଟା? ମଣିପୁର। କାହିଁକି ନା ଗୋବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରରେ। ସମୁଦ୍ରରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ବହୁତ ମଣିମୋତି ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ମଣିମୋତି ଯେହେତୁ ମିଳୁଛି ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦଜୀ ଟେମ୍ପଲ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ମଣିପୁରରେ ଅଛି। ମନେ ହେଲା ତ? ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ ଟେମ୍ପଲ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ତ୍ରିପୁରାରେ ଅଛି। ସୁନ୍ଦରୀ ଟେମ୍ପଲ ତାକୁ କହୁଛି ସେ ପୁଅ ପିଲାଟାକୁ କହୁଛି ଆରେ ତୁ ପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ। ପୁଅ ପିଲାଟାକୁ କହୁଛି ସୁନ୍ଦରୀ। ତା କହିବା କଥା କ'ଣ? ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ସେ କହିଲା ସୁନ୍ଦରୀ। ମନେ ରଖିବ ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ ଟେମ୍ପଲ କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ତ୍ରିପୁରା। ନର୍ତ୍ୟାଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗା ଟେମ୍ପଲ। ଆମେ କେତେବେଳେ ନାଚ କରୁଛେ, ନର୍ତ୍ତକ କରୁଛେ। ନର୍ତ୍ତକ ମାନେ ନାଚ। ତେଣୁ ନର୍ତ୍ୟାଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗା ଟେମ୍ପଲ କେତେବେଳେ ମୟୂର ନାଚ କରୁଛି ବର୍ଷା ହେଲେ। ଆମେ ବି ନାଚ କରୁ, ବର୍ଷା ବି ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ତେଣୁ ନର୍ତ୍ୟାଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗା ଟେମ୍ପଲ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ମନେ ରଖିବୁ ମେଘାଳୟ। ମେଘ ହେଉଛି, ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆମେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ କହୁଛେ? ବର୍ଷା ହେଲେ କ'ଣ ତାକୁ କହୁଛେ ବର୍ଷା ହେଉଛି? ନାଇଁ, ତାକୁ କହୁଛେ ମେଘ ହେଉଛି। ତେଣୁ ନର୍ତ୍ୟାଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗା ଟେମ୍ପଲ କେଉଁଠି ଅଛି? ମେଘାଳୟ। ମନେ ହେଲା ତ? ନର୍ତ୍ୟାଙ୍ଗ ଟେମ୍ପଲ ଆମେ କେତେବେଳେ ନାଚିବା? ଯେତେବେଳେ ମେଘ ହେବ। ତେଣୁ ନର୍ତ୍ୟାଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗା ଟେମ୍ପଲ କେଉଁଠି ଅଛି? ମେଘାଳୟ। ମନେ ହେଲା ତ? ତାପରେ ହେଲା ସୋଲୋମନ୍ସ ଟେମ୍ପଲ। ଯେତେବେଳେ ମନକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନା ସୋଲୋ ଲାଗୁଛି। ସୋଲୋ ମାନେ ଏକାନ୍ତ ଲାଗୁଛି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କର? ମଜା କର। ମାନେ ମିଜୋରାମ। ମନେ ତ ସୋଲୋମନ୍ସ ଟେମ୍ପଲ କ'ଣ କହିଲା ନା ତମର ମନ ଯଦି ଏକୁଟିଆ ଲାଗୁଛି, ସୋଲୋ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ କର? ମଜା କର। ତେଣୁ ସୋଲୋମନ୍ସ ଟେମ୍ପଲ ହେଲା ମିଜୋରାମ। ହେଲା। ମଳିନିଥନ ଟେମ୍ପଲ ହେଲା କ'ଣ? ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଅରୁଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଳିଆ ମୁଣ୍ଡିଆଟା। ଅରୁଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଳିଆ ମୁଣ୍ଡ ଏଇଟା। ତେଣୁ ମଳିନାଥନ ଟେମ୍ପଲ କେଉଁଠି ଅଛି? ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ମନେ ତ? ଆଉ ମନେ ରଖିବ ଅକ୍ଷରଧାମ ଟେମ୍ପଲ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଦିଲ୍ଲୀ। ଅକ୍ଷରଧାମ ଟେମ୍ପଲ ଦିଲ୍ଲୀ।